Okay, so Assalamualaikum and good morning everyone. So Medan akan sambung dengan topik kita yang seterusnya iaitu cellular respiration. Okay, so basically you tahu cellular respiration maksudnya proses di mana sel kita undergo respiration. Okay, so dia adalah proses respiration di peringkat cellular, at cellular level. Okay, dia berbeza dengan breathing. Breathing tu adalah proses kita inhale dan juga exhale. Okay, kita release CO2, kita inhale oksigen. Okay, so oksigen yang kita inhale, yang kita bawa masuk ke dalam lungs itu, will be used by our body cells, body tissues untuk cellular respiration. Okay, so diperlukan tu untuk aerobic cellular respiration. Alright, so dalam cellular respiration, basically kita ada two different types of cellular respiration. Okay, so yang kita ada, yang pertama adalah kita ada aerobic. Okay, aerobic cellular respiration. Okay, dan yang kedua kita ada anaerobic. Okay, so dalam proses cellular respiration, okay, kita akan lihat kedua-dua type of respiration ni. Okay, tapi untuk kedua-dua type of respiration ini, okay, bezanya adalah dari segi presence of oxygen ataupun absence of oxygen. Okay, kalau aerobic respiration, biasanya kita sendiri, as human, kita sendiri jalankan aerobic respiration. Means kita perlukan oksigen untuk undergo aerobic respiration. Okay, kalau kita dalam keadaan kekurangan oksigen, okay, let's say you buat strenuous activities, okay, you berlari 100 meter ataupun you buat exercise yang terlalu kuat, okay, you akan rasa termengah-mengah, tercungap-cungap. Sebab apa? Sebab you lack of oxygen, okay. At that time, badan kita bukan menjalankan anaerobic, sebaliknya badan kita jalankan proses fermentation. Okay, apa yang dimaksudkan dengan anaerobic? Anaerobic juga adalah proses cellular respiration dalam keadaan absence of oxygen, tetapi dia berlaku dalam organism anaerob ataupun anaerob organism. Contohnya adalah bakteria yang memang boleh hidup, boleh survive dekat kawasan yang lack of oxygen ataupun without oxygen. So dia memang totally akan respiring via anaerobic respiration. Okay, sebaliknya kalau dalam human, jika kita kekurangan oksigen, badan kita akan jalankan proses fermentation. Okay, so kita akan lihat dalam proses cellular respiration, okay, sama ada dalam keadaan presence of oxygen atau absence of oxygen, okay, kita akan share one proses yang sama, okay, iaitu glycolysis. Okay, so dia bermula dengan glycolysis. Okay, so what is mean by glycolysis? Okay, basically glycolysis ni adalah proses oxidation of glucose. Okay, di mana glucose daripada makanan, okay, yang kita ambil, okay, semua makanan starch, protein, lipid will be broken down into simple molecule and which include glucose. Alright, so glucose itu akan act as substrate. Okay, so dia akan menjadi substrate. Okay, substrate untuk apa? Substrate untuk proses glycolysis. Alright, dan dalam proses glycolysis ni, kita akan sintesis ATP. Alright, so proses glycolysis ni takes place dalam cytoplasm ataupun cytosol. Okay, cytoplasm or cytosol. Okay, so glycolysis ni akan berlaku, okay, despite of absence of oxygen or presence of oxygen. Maksudnya dalam apa-apa situasi glycolysis tetap berlaku dan akan menghasilkan 2 ATP. Okay, but kalau in the presence of oxygen, means kita akan terus kepada aerobic respiration. Okay, glycolysis dia akan continue with the second one known as link reaction. Okay, ataupun nama lain dia adalah oxidation of pyruvate. Okay, so oxidation of pyruvate ini, okay, seterusnya akan proceed kepada step yang ketiga iaitu Krebs cycle.
Okay, dan kemudian dia akan melalui step yang keempat. Okay, kita panggil sebagai oxidative phosphorylation. Okay, whereas oxidative phosphorylation ni divided into dua dia ada dua yang melibatkan electron transport chain dan juga chemiosmosis. So these two processes included in oxidative phosphorylation. Okay. So dalam link reaction, Krebs cycle dan oxidative phosphorylation ini, okay, badan kita akan hasilkan the remaining ATP. Okay, kalau dalam glycolysis tadi kita hasilkan 2 ATP, alright. Kebiasaannya badan kita akan hasilkan 36 atau 38 total ATP. Okay, so let's say dalam keadaan 36. 36 ini adalah total ATP produced dalam inactive cell. Contohnya sel-sel yang tidak aktif lah. Alright, liver cell dan sebagainya. Kalau active cell contohnya muscle cell. Okay, sebab kita banyak jalankan movement, locomotion. So sel muscle perlukan tenaga yang mencukupi dan banyak. Alright, so dia akan hasilkan 38 ATP. Okay, 38 ATP will be generated. Okay, so let's say kalau total 36 ATP, glycolysis produce only 2 ATP. So the remaining 34 ATP will be synthesized, will be generated via the remaining stages lah. Okay, sama juga kalau 38 ATP, so the remaining 36 ATP will be generated via the next stages. Okay, right. Whereas, okay, kalau absence of oxygen means that dalam keadaan lack of oxygen supply, okay, sel kita masih jalankan glycolysis and still produce these 2 ATP. Okay, but then due to the absence of oxygen, no oxygen, so kita akan jalankan proses fermentation, okay, in which fermentation ni dia ada dua, okay, sama ada lactic acid fermentation yang involve di dalam animal, okay, biasanya dalam animal termasuk human, okay, dan juga ethanol ataupun alcohol fermentation. Okay, ethanol ataupun alcohol fermentation yang berlaku dalam plant, okay, ataupun dalam fungi, right? So ni alcohol fermentation. Right. So dalam proses fermentation kita tak akan produce lagi apa-apa ATP. Okay. So bermaksud kalau kita jalankan glycolysis and fermentation, kita hanya akan produce total 2 ATP sahaja. Okay. So kita akan kekurangan ATP dalam dalam situation lacking of oxygen. Okay. So this is the overview, the rough idea about cellular respiration. Okay. So kita tengok kepada diagram, okay, which shows the stages dalam glycolysis, okay. Dalam aerobic respiration, okay. So kita lihat di sini kita ada glycolysis, okay, yang pertama. Okay. So glycolysis dia akan menggunakan glukos sebagai substrate dan glukos akan ditukarkan kepada pyruvate. Okay, basically glukos adalah 6 karbon dan pyruvate adalah 3 karbon. So satu molekul 6 karbon bila membentuk molekul 3 karbon means that kita ada 2 molekul pyruvate. Okay, produce ataupun synthesized during glycolysis. And you tahu tadi glycolysis berlaku dalam cytosol ataupun cytoplasm. Okay. Okay, ni tadi madam dah nyatakan. Alright, so through glycolysis kita akan hasilkan total 2 ATP. Okay, kemudian what happened to pyruvate? Okay, the fate of pyruvate, okay, depending on the absence of presence of oxygen. Okay, kalau ada oxygen, so pyruvate will enter the mitochondrion. Okay, to undergoes the second stage known as pyruvate oxidation ataupun tadi nama lain dia adalah link reaction. Okay, so in pyruvate oxidation, who acts as substrate? Pyruvate. So kita ada 2 pyruvate, okay, yang akan bertindak sebagai substrate. Okay, dan dia akan ditukarkan ataupun oxidize kepada acetyl CoA. So since kita bermula dengan 2 pyruvate,
So kita akan dapat 2 acetyl CoA. So this process berlaku dalam matrix of mitochondrion. Okay, matrix of mitochondrion ataupun mitochondrial matrix. Okay. Alright, and then seterusnya dalam link reaction, okay, as you can see here, dia tak ada apa-apa penghasilan ATP, okay. There's no ATP directly produced or synthesized during link reaction or pyruvate oxidation. Okay, so the next stages adalah daripada 2 acetyl CoA, dia akan enter Krebs cycle. Okay, this is Krebs cycle. Okay, ejaan, okay. Pastikan you gunakan huruf besar untuk K. Sebab ini bukan merujuk kepada Krebs ketam, tetapi ini adalah Krebs merujuk kepada nama individu. So K mesti huruf besar, baru dia dapat, baru point you betul. Okay. Ataupun nama lain untuk Krebs cycle adalah citric acid cycle. Okay. Dan dia sama juga berlaku di dalam matrix of mitochondrion. Okay. Dan dia bermula dengan 2 acetyl CoA. Right. So through this Krebs cycle, okay, again kita akan synthesize 2 ATP. Directly synthesize 2 ATP from 1 Krebs cycle. Okay, daripada 1 Krebs cycle. Alright, so the next, okay, daripada Krebs cycle, okay, and daripada glycolysis, as you can see from this diagram, nampak tak kita ada synthesis of NADH dan juga FADH2 from Krebs cycle. Okay, so the NADH and FADH2 will act as electron carrier. Okay, will act as electron carrier. Okay, in which those two compounds, okay, those two substances tu dia akan carry the electron to the oxidative phosphorylation, which is the fourth one. Okay, the fourth stage of aerobic cellular respiration. Okay, so the fourth stage is oxidative phosphorylation, which include electron transport chain and chemiosmosis. And through this stage, okay, kita akan synthesize 34 ATP. The remaining 34, so untuk oxidatif 34 atau 32 ATP. So kalau 32, so 2 plus 2 plus 32, so kita dapat 36. Okay, kalau 2 plus 2 plus 34, kita dapat 38. Okay, so ini depends kepada type of cell macam Madam kata tadi, aktif ataupun inaktif. Okay, alright. Seterusnya, okay, yang ni pun Madam dah nyatakan tadi. Alright, kita masuk kepada stages in aerobic respiration. Madam dah buat revision sikit tadi, dah buat apa tu, introduction sikit. Okay, cuma dari segi location, okay, kalau you lihat di sini untuk oxidative phosphorylation, okay, oxidative phosphorylation which include electron transport chain and chemiosmosis. Okay, location dia adalah pada inner mitochondrial, okay, membrane ataupun pada cristae. Okay, the folded mitochondrial membrane. Okay, so itu bahagian dalam yang berlipat. Alright, so kita panggil dia sebagai cristae. So itu adalah location untuk oxidative phosphorylation. Okay. Alright, so untuk glycolysis tadi pun Madam dah nyatakan dia akan berlaku, okay, sama ada present of oxygen ataupun absent of oxygen. Kalau present of oxygen, dia akan continue with the second link reaction ataupun pyruvate oxidation, kemudian followed by Krebs cycle dan end with oxidative phosphorylation, okay, which involve ETC and chemiosmosis. Okay, so next, we will look at the term phosphorylation. Okay, what is meant by phosphorylation? Phosphorylation is actually basically about the addition of phosphate to the substance. Okay, which means kalau you ada ADP, adenosine diphosphate, you tambah satu phosphate, inorganic phosphate, so you hasilkan ATP. So proses addition of this phosphate kita panggil sebagai phosphorylation. Okay, means ADP is phosphorylated to form ATP. Okay, so basically kalau proses phosphorylation ada melibatkan involve the production
generation of ATP. Okay, so in respiration, you akan lihat dua term of phosphorylation yang melibatkan production of ATP. The first one is substrate level phosphorylation and the second one is oxidative phosphorylation. Okay, so substrate level phosphorylation ni means that in the production of ATP directly from the substrate. Okay, which means ada substrate. Okay, let's say kalau you tengok kat sini okay, pada figure ni. Okay, this is the substrate PEP, phosphoenolpyruvate. Okay, with one phosphate group here. Okay, but then the phosphate group from PEP, okay, from phosphoenolpyruvate has been transferred to ADP. Okay, so this is ADP, adenosine diphosphate, with two phosphate, okay, only two phosphate. So the one phosphate from substrate, EPEP, transferred to ADP, okay, then ADP phosphorylated to ATP, okay, which consists of three phosphate, okay, and substrate PEP lost one phosphate, so it dephosphorylated, okay, dephosphorylated to pyruvate. Okay, so pyruvate dah tak ada phosphate. Okay, so sekarang ni substrate yang directly transfer the phosphate group to ADP and phosphorylate ADP to ATP. So that is substrate level phosphorylation. So kalau you lihat dalam bahagian atas tadi, okay, yang madam nyatakan tadi, alright, so dua ATP ni dihasilkan, alright, sama juga dengan yang bahagian bawah ni tadi. Okay, so dua ATP ini dihasilkan melalui glycolysis, okay, by substrate level phosphorylation. Okay, through substrate level phosphorylation means ada substrate yang akan transfer phosphate kepada ADP to form ATP. So you dapat dua ATP di sini melalui glycolysis through substrate level phosphorylation. Okay, via substrate level phosphorylation. Sama juga dengan Krebs cycle. You dapat dua ATP, okay, by substrate level phosphorylation. Okay, so untuk substrate level phosphorylation, dia hanya akan produce little amount of ATP sahaja. Okay, most of the ATP synthesized melalui oxidative phosphorylation. Okay, so apa dia oxidative phosphorylation? So kita akan lihat kepada definition. Okay, so as electrons, okay, sebab elektron yang dibawa by NADH dan juga by FADH2, okay, kalau mereka tuliskan NADH and FADH2, okay, these two molecules, okay, dia carry the electron. So ada banyak elektron yang dibawa, okay, they carry the electron. So those electron will be transferred to oxidative phosphorylation process. Okay, so electron akan pass along the chain. Along the chain merujuk kepada electron transport chain. Okay, because oxidative phosphorylation include electron transport chain. Okay, so as the electron being transferred from one electron carrier to another electron carrier along the electron transport chain, okay, and couple with chemiosmosis process, okay, couple with plus with chemiosmosis process, right? So the ATP will be synthesized, okay. So most of the ATP synthesized via oxidative phosphorylation, okay. So tadi 34 atau 32 ATP based on type of cell, okay. Right, so that is about phosphorylation. So next kita akan masuk kepada the first stage, okay, the first stage of aerobic respiration, okay, which is glycolysis, okay. So kita akan masuk kepada bahagian glycolysis. Right, so first you kena define dulu what is meant by glycolysis, okay. So basically nama pun glycolysis. So glyco means merujuk kepada glucose, okay. So glucose act as substrate.
Okay, and lysis is the process of splitting. Okay, kita pecahkan dia. So what is mean by glycolysis? Okay, it's a process of breakdown of one molecule of glucose, okay, in a series of enzyme catalyzed reaction, means the process is catalyzed by several enzymes, and in the end it produces two pyruvate, okay, the 3-carbon compound pyruvate, okay, and synthesis ATP. Alright. So in summary, okay, kita boleh concludekan proses glycolysis ni adalah proses kita pecahkan one glucose molecule, the 6-carbon glucose molecule, into 2 molecule of pyruvate, the 3-carbon pyruvate. Okay, sebab dia bermula tadi dengan 6 carbon. Satu molekul 6 carbon, bila you pecahkan kepada 2, you akan dapat 2 pyruvate. So pyruvate. So asalnya adalah 6 carbon. So pyruvate ni 3 carbon, pyruvate ini pun 3 carbon. Okay. So dalam proses glycolysis, okay, as I have briefed earlier, okay, glycolysis ni boleh berlaku with or without oxygen. Sama ada ataupun tak ada oksigen, glycolysis tetap berlaku, dan in the end dia akan hasilkan 2 ATP tadi. Okay, 2 ATP by substrate level phosphorylation. So total steps yang involved dalam glycolysis adalah 10. Okay, kita ada 10 steps. Okay, dan setiap step itu actually dia akan catalyze by specific enzyme. Sebab you dah belajar sebelum ni, enzymes are specific to their substrate. So setiap step, okay, setiap step dalam 10 step ni dia involve different substrate. Therefore, it will be catalyzed by different enzyme. Okay. Right. So, adakah you kena hafal semua enzyme tu? Okay. Luckily, you tak perlu hafal semua enzyme. Nanti Madam akan mention which part yang you kena hafal. Apa enzyme yang you kena hafal. And then, you tahu juga dalam proses glycolysis akan ada synthesis of ATP by substrate level phosphorylation. Okay. Berapa ATP tadi? Okay. Madam dah nyatakan ada 2 ATP. Alright. So, untuk proses glycolysis, okay, kita akan pecahkan 10 steps, okay, the 10 steps of glycolysis ini tadi kepada 2 phases. Okay, so apa phase yang pertama? Phase yang pertama adalah daripada step 1 sehingga step 5, kita panggil dia sebagai energy investment phase. Okay. Whereas untuk step yang seterusnya, step yang 6 sehingga step yang ke-10, the remaining phases adalah energy payoff phase. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan energy investment phase? Okay, energy investment phase, nama pun invest. Bila you invest on something, you mesti akan gunakan modal, you gunakan duit. Okay, same goes for this one. Once energy investment phase means you invest the energy, you use the energy first. Okay, means you hutang dahulu energy, right? So you use up the energy in the form of ATP. Okay, then in these 5 steps, okay, in these 5 steps, okay, you akan to convert, okay, glucose kepada 2 molecule of G3P. G3P ni adalah glyceraldehyde 3-phosphate. So pastikan you tahu untuk eja nama panjang ini dan cara penulisan yang betul. Glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, ataupun nama lain untuk dia G3P ni adalah PGAL. PGAL ni adalah phosphoglyceraldehyde. Okay, phosphoglyceraldehyde. Itu adalah PGAL. Dia adalah nama lain tapi sama saja. Kedua-duanya adalah molekul 3 karbon. Okay, so step 1 daripada glukos, okay, you sampai ke step 5, you bentuk phosphoglyceraldehyde ataupun glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, itu adalah di bawah energy investment phase. Okay, dan kita masuk kepada step 6 hingga step 10 adalah energy pay off phase. Once you dah hutang, you ada debt, you kena bayar balik. You have to pay the debt. Okay.
So you bayar hutang means you boleh hasilkan tenaga. Okay, bila you hasilkan tenaga, okay, okay, you kena bayar balik. Let's say you ada hutang tadi 2. Okay, mungkin you ada hutang tadi 2 ATP. So madam letak minus 2 ATP. So you produce ATP pada step 6 hingga 10 ni, you hasilkan 4 ATP. Okay, so 4 ATP ni bukan untung. Tapi you kena bayar dulu hutang ni dulu. Okay, you kena bayar dulu. You hutang 2 ATP. So bila you tolak hutang, okay, net ATP yang you dapat hanyalah 2 ATP. This is the net ATP produced. Okay, sebab lepas you bayar hutang. Total ATP you dapat 4. Tapi you ada hutang 2. So the net ATP adalah 2 ATP. Sebab tu glycolysis hanya ada synthesize 2 ATP by substrate level phosphorylation. Sebab dia ada debt semasa step 1 hingga 5 energy investment phase. Okay, so dalam step 6 hingga 10, you akan tukarkan pula 2 molekul glyceraldehyde 3 fosfat atau PGAL tadi membentuk 2 molekul pyruvate 3 karbon. Alright. So ini adalah summary untuk product of glycolysis for 1 molecule of glucose. Okay. So untuk satu glycolysis bermula dengan satu substrate glucose, you akan hasilkan 2 molekul 3 carbon pyruvate, 2 NADH plus 2H plus. Okay. And the net ATP is 2 ATP. Okay. Madam dah nyatakan tadi 4 ni adalah total ATP yang you hasilkan semasa energy pay off. Step 6 hingga 10. Tapi you have to pay the debt. Okay, bayar hutang dulu baru dapat net ATP 2. Alright. So this is the overview on glycolysis. So in the next class kita akan lihat nanti in detail okay, apa step dalam glycolysis, pyruvate oxidation, Krebs cycle dan juga oxidative phosphorylation. Okay. So that's all from Madam Hida. Thanks for watching.